about YouTube policy to regarding earn money from short videos. So YouTube is saying that new YouTube partners program term and conditions apply from this week. So hi, let's get information. As announced in September, the YouTube partner program YPP is introducing new ways for creator to grow and earn money. To make this possibility, new YouTubers partner program term will start going out in YouTube Studio this week. What's changing? On one of the biggest changes is monetizing. Partner will now be able to earn revenue from ads that run in the short suite. For more information to update, so what to do? I need to do starting this week. You will see a banner in YouTube Studio letting you know when terms are available to review and accept it. To start earning from shorts and revenue sharing beginning February 1, 2023. You will need to accept new terms before then. It accepted after February 1, 2023. Short and revenue sharing will give in on this date you accept it. To continue monetizing as part of the YouTube Partner Program, you will need to accept new terms by July 10, 2023. If update terms are not accepted, your channel will be removed from the YouTube Partner Program. Oh my God! ये जो पहले के जो है, अगर आप टर्म एंड कंडीशन अप्लाई नहीं करते हैं तो आपका चैनल रिमूव कर दिया जाएगा. अब देखें यहाँ पर जो है, जो पार्टनर्स प्रोग्राम के लिए जो यूट्यूब की तरफ से अलर्ट हुई है कि अगर आप टर्म एंड कंडीशन को अप्लाई नहीं करते और इन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपका जो चैनल है वो जुलाई 10 से 2003 यानी कि 10 जुलाई से आपका जो चैनल मोनेटाइज्ड वाला चैनल है वो रिमूव कर दिया जाएगा. अगर आपने यूट्यूब की न्यू पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर आपका जो चैनल है वो तो गया पानी में. तो इसके लिहाज से आप जल्दी जो अप्लाई कर रहे हैं, जो यूट्यूब रन कर रहे हैं, वो अपने चैनल में जो नोटिफिकेशन आई है इसकी तरफ से, यूट्यूब की तरफ से आई है, उनकी जो न्यू पॉलिसी उसको एक्सेप्ट कर ले. अदरवाइज़ आपका जो चैनल है वो रिमूव कर दिया जाएगा 10 जुलाई 2023 से. आप देखें यहाँ पर क्या कहता है क्या नहीं कहता. अगर ये मैं यहाँ से इसे कॉपी करती हूँ, इसे मैं कॉपी कर रही हूँ. सेलेक्ट ऑल कर लिया मैंने, कॉपी किया मैंने इसे. अब मैं इसे जाती हूँ ट्रांसलेटर में जाती हूँ. ट्रांसलेट में जाने के बाद मैं इसे अपनी लैंग्वेज में आपसे शेयर कर देती हूँ कि आया इस लैंग्वेज में, हमारी लैंग्वेज में ये क्या बयानी कर रहा है. ठीक है, यूट्यूब की तरफ से बयानिया क्या जारी है, क्या नोटिफिकेशन है. तो यहाँ पर मैं अपडेट करती हूँ. ठीक है, ये देखें. अभी मैं इसे कॉपी करके मैंने यहाँ पर चेक कर लिया उर्दू में. ठीक है, ट्रांसलेटेड हो रही है ये देखें. जैसा कि सितंबर में ऐलान किया गया था, यूट्यूब पार्टनर्स प्रोग्राम तख्लीकी कारों के लिए तरक्की करने और पैसा कमाने के लिए नए तरीके मुतारिफ़ करा रहा है. इसे मुमकिन बनाने के लिए इसी हफ्ते यूट्यूब स्टूडियो में यूट्यूब पार्टनर्स प्रोग्राम की नई शराइत शुरू हो जाएंगी. ठीक है, यानी कि यूट्यूब जो कह रहे हैं, जो कि सितंबर में इसने अनाउंसमेंट कर दी थी कि यूट्यूब से किस तरह जो कमाने के जो नए तरीके हैं वो किस तरह कमाया जाएगा. जो नई पॉलिसी है उसने यूट्यूब वालों ने सितंबर में स्टार्ट कर दिया था. अब जो है ये जो इम्प्लीमेंट होगी वो इसी हफ्ते से स्टार्ट कर दिया जाएगा. क्या बदल रहा है, यानी कि सबसे बड़ी तब्दीली में से एक रकम कमाने वाली शराकतदार अब शॉर्ट फीड्स में चलने वाले इश्तिहार से आमदनी हासिल कर सकेंगी. अपडेट करदा शराइत के बारे में मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट को विज़िट कर लें. यानी कि यूट्यूब कहता है मुझे क्या करने की ज़रूरत है.
اسی ہفتے سے آپ کو یوٹیوب اسٹوڈیو میں ایک بینچ نظر آئے گا جو آپ کو بتائے گا کہ شرائط کا جائزہ لینے اور قبول کرنے کے لیے کب دستیاب ہے. ٹھیک ہے. 1 فروری 2023 سے شارٹس اشتہارات کی آمدنی کے اشتراک سے کمانا شروع کرنے کے لیے آپ کو اس سے پہلے نئی شرائط قبول کرنے کی ضرورت ہوگی. اگر 1 فروری 2023 کے بعد قبول کیا جاتا ہے تو شارٹس کے اشتہارات سے ہونے والی آمدنی کا اشتراک اس تاریخ سے شروع ہو جائے گا جب آپ قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پارٹنرز پروگرام کے حصے یوٹیوب کے طور پر مونیٹائز کرنا جاری رکھنے 10 جولائی 2023 کے لیے آپ کو نئی شرائط کو قبول کرنا ہوگا. اگر اپ ڈیٹ کردہ شرائط کو قبول نہیں کیا جاتا ہے تو آپ کے چینل کو پارٹنرز پروگرام سے ہٹا دیا جائے گا. تو اس آپ اپنے اپڈیٹ کرتے رہیں اور جا کر کیا پالیسی ہے کیا نہیں ہے اسے آپ چیک آؤٹ کرتے رہیں، ورنہ جو نئی پالیسی اگر آپ اسے نظر انداز کرتے ہیں، یوٹیوب کی نئی پالیسی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، تو آپ کا چینل جو ہے 10 جولائی سے آپ کا چینل بالکل بھی مونیٹائز جو ہے، چاہے وہ جتنے بھی ملین سبسکرائبر ہے وہ آپ کے چینل کو ریموو کر دیا جائے گا. تھینک یو سو مچ. یہ انفارمیشن کے لیے آپ تک پہنچایا ہے، لہٰذا آپ اس انفارمیشن کو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ وہ جلدی سے اپنے چینل پہ جائیں اور نیو اپڈیٹ جو آئی ہے اسے ایکسیپٹ کریں تاکہ ریموو ہونے سے بچایا جا سکے. تھینک یو سو مچ. مزید نیو اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کریں، شیئر کریں. تھینک یو سو مچ. جب تک کے لیے اللہ حافظ.